إن شاء الله تعالى في هذه الدرس ننظر إن شاء الله أحكام تجويد القرآن الدرس الثاني البسملة زاري إن شاء الله تعالى بزيه كفل من ملكته ولتنيا كفل ككتاب تجويد القرآن ولتنيا كفل البسملة نومنا يوم مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني البسملة بمجمرة البسملة بسملة مالت هي مالت بسملة مالت قولك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالته نو مالتنا قولك مالته نو من بسم الله الرحمن الرحيم مالته نو مالتنا الشيء ولتنيا لي معناها ترجمها من دنو ترجمها سبال أستعين إجزات الله سبحانه وتعالى يتيكن يجمر اللو أستعين بالله سبحانه وتعالى باسم الله الرحمن الرحيم بالله سبحانه وتعالى سم رحمن رحيم بهونو مالتنا إجزات يفرلكن يجمر اللو مالتنا انجدي بسم الله الرحمن الرحيم بلن سنجمر بركة يالو اندهون اللن እንደዛም ደግሞ ናፊዓን ጠቃሚ የሆነው እንዲሆንልን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም አርራህማን እዝነ ተሰፊ የሆነው ማለት ነው ጌታችን አርራሂም እንደዛም ያኒ እዝነቱ ሁሉም ያካትት ማለት ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዛትን እያፈለኩን ይጀምራለው ማለታችን ነው ማለት ነው ትርጉሙ ሶስተኛ ላይ የምንመለከተው ሁክሙሃ ውሳኔው እንዴት ነው ቁርአንን በመናነበት ጊዜ بسم الله الرحمن الرحيم ማለት እንዴት ነው የምታየው ማለት ነው አንደኛ ዋጅበቱን ግዴታ ናት في اول كل سوره ሱራ በሙሉ የቁርአን ሱራዎች እንግዲህ 114 ሱራዎች ቁርአን ውስጥ ይገኛሉ በእነዚያ ሱራዎች መጀመሪያ ፊት ለፊታቸው ያኒ ወደ ሱራው መግባታችን በፊት ማንበብ አለብን ማለት ነው ማዕዳ ሱረቱ ተውባ ውጭ ያለው በሙሉ 113 ሱራዎች ማለት ነው በበስመላ እንጀምራለን ማለት ነው ይሄ ግዴታ ነው ማለት ነው ጃኢዘቱን እንደዛም ደግሞ ሁለተኛው ሁክሙ ምንድነው ውሳኔ ጃኢዘቱን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምንተው አለ የሚፈቀደው አለ ማለት ነው መቼ في وسط اي سوره من سور القران የሆነ ሱራ ጀምረን ካሁን በፊት ትናንት ይሆን ማታ ይሆን ጀምረን በሆነ ቦታ